Pemirsa, pertemuan pejabat tinggi perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok di pertemuan APEC menjadi sinyal positif hubungan kedua negara. Presiden Joe Biden juga menunjukkan perubahan sikap terhadap ketegangan bilateral pasca insiden balon mata-mata. Bagaimana prediksi hubungan kedua negara pemegang ekonomi terbesar di dunia ini? Selengkapnya dalam liputan VOA. Jumlah lowongan kerja di Amerika Serikat melebihi ekspektasi. Menurut laporan terbaru Departemen Tenaga Kerja AS yang dikenal sebagai Jobs Openings and Labor Turnover Survey, disingkat JOLTS, ada 10,1 juta lowongan. I think it peaked at like 11 or 12 million. Is it 10 million now? So we're down off the heights, but still historically very high for JOLTS. This is what the Federal Reserve is grappling with. Is the economy actually hot? Is the economy actually accelerating and not declining? Whereas this push and pull in the markets of recession, no recession. If job openings accelerate, that means the economy is actually probably accelerating and not receding. So JOLTS going up definitely puts a question mark over my head, which is economic data actually getting better? And if it's getting better, does that put the Federal Reserve back on hike duty, right? Does that put them back on, wow, we may actually need to consider another hike? Dengan demikian, ada 1,8 lowongan untuk setiap pencari kerja di AS, jauh di atas target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 1,2 seperti saat sebelum pandemi. Penciptaan lapangan kerja akhirnya juga melebihi ekspektasi analis maupun investor. Selama bulan Mei, Depnaker AS mencatat ada sekitar 339.000 lapangan kerja baru yang tercipta. Dan angka untuk bulan April juga direvisi lebih tinggi dari estimasi semula. Pada saat yang sama terjadi perlambatan dalam kenaikan rata-rata upah. Well, we believe we are seeing some moderating in wage pressures. You know, the average hourly earnings ticked down just a little bit. Employment cost index has been moving somewhat in the right direction, and that's positive for employers. You're also seeing layoffs tick up slightly. So there's less pressure on employers to pay up as they hire new workers or pay existing workers more, which is one of the complaints that we have seen across all sizes of companies, both small and large. Perkembangan ini menjadi sinyalmen laju inflasi terus mereda. The jobs situation, you know, we've heard so many businesses talk about tight labor, the fact that it was putting pressure on them to raise wages. And so that, of course, is not what we want to see from an inflationary standpoint and Fed policy. However, it is good news for the economy. People are working. It's obviously important for the consumer, given how much the consumer controls U.S. GDP. We've also gotten a signal from the Fed over the last few weeks, as various leaders from the Fed have spoken, that while we expect a pause in June, they are not ready to absolutely change policy. So we don't expect to pivot. So again, jobs news good for consumer, tough for inflation, but we are seeing some easing in wage pressures, which is, again, very good news. The Fed selanjutnya bertemu pada 15 hingga 16 Juni. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Economic Update. Laporan Ketenagakerjaan Amerika Serikat terkini kembali melebihi ekspektasi analis. Sementara laju inflasi juga berangsur turun. Tapi laporan terakhir tak disertai elemen-elemen yang memicu inflasi. Ini menguatkan harapan Bank Sentral Amerika Serikat berhenti dulu menaikkan suku bunga. Dalam pertemuan selanjutnya Juni ini, selengkapnya dilaporkan dari tim VOA dari Washington DC. Presiden AS Joe Biden memberikan sinyal jelas tentang hubungan negaranya dengan Tiongkok. This silly balloon that was carrying 2 freight cars worth of spine equipment was flying over the United States, and it got shot down, and everything changed in terms of talking to one another. I think you're going to see that begin to thaw very shortly. Februari lalu, ketika balon mata-mata Tiongkok ditemukan di wilayah udara AS, tak hanya Kongres AS yang gempar, tapi juga berakibat pada batalnya kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Beijing. It's a violation of our sovereignty. It's a violation of international law.
Namun serangkaian pertemuan antara pejabat tinggi AS dan Tiongkok jadi indikasi menghangatnya hubungan kedua negara. Yang terkini, pertemuan antara Menteri Perdagangan AS dan Tiongkok di pembahasan APEC di Detroit, Michigan. Menteri Perdagangan Tiongkok juga bertemu dengan perwakilan dagang AS. To have these channels open, I think it's a fundamental component to our strategy towards China, which now is basically a combination and a delicate balance between competition and cooperation. Pasca pertemuan dalam pembahasan APEC di Detroit, Tiongkok mengeluhkan sejumlah kebijakan perdagangan Amerika Serikat, terutama terkait penetapan tarif, hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan, dan juga kerangka ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF yang tidak menyertakan Tiongkok. Perwakilan perdagangan Amerika Serikat saat ini sedang melakukan peninjauan ulang 4 tahunan atas tarif yang ditetapkan pada produk Tiongkok yang bernilai ratusan miliar dolar yang diberlakukan pada masa pemerintahan Donald Trump. Kedua negara pemegang ekonomi terbesar di dunia ini punya banyak isu yang harus dipecahkan bersama, antara lain terkait perubahan iklim dan perdagangan fentanyl. Ini pula yang bakal dibahas bila Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Biden bisa bertemu di sela KTT APEC selanjutnya di San Francisco pada November mendatang. For Xi Jinping, who feels as if he is one of the founders of APEC, or China is, he really wants to be at that meeting. And having Xi there without Putin will be a big feather in the cap of the Biden administration. Bila Xi menghadiri KTT APEC dan bertemu Biden di selanya, ini akan jadi pertemuan tatap muka kedua bagi dua kepala negara setelah sebelumnya bertemu di KTT G20 di Bali akhir 2022 lalu. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa. Cari wawasan perkembangan ekonomi dan bisnis terkini. Melihat perkembangan konversi mata uang Garuda setiap weekend. Memasuki berita yang pertama pemirsa, minggu ini mata uang rupiah pada 2 Mei 2023 kurs jual senilai pada 5 April 2023 kurs jual. Ikuti pergerakan ekonomi di seluruh Indonesia dan dunia. Ya begini, semangatnya adalah... Saksikan Ekonomi Update hanya di UB TV setiap hari Rabu jam 12 waktu Indonesia Barat.